इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बांग्लादेश से। यहाँ देश में बुरी तरह से अराजकता फैली हुई है। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री आवास पर कब्जा कर लिया है। बंगबंधु मेमोरियल पर आंदोलनकारियों ने बुलडोजर चला दिया। सड़कों पर उपद्रव और आगजनी हो रही है। शेख हसीना देश छोड़कर भारत आ गई हैं। बांग्लादेश पूरी तरह से अराजकता की चपेट में है। शेख हसीना का ये अंत बेहद भयावह है। शेख हसीना, जो एक वक्त तक बांग्लादेश में लोकतंत्र की मिसाल और मशाल मानी जाती थी, चुनाव पर चुनाव जीतते हुए वो कब और कैसे तानाशाह बन गई और इस अंजाम तक पहुंची, ये तानाशाहों के लिए चिंता का कारण होना चाहिए। হ্যাঁ, গণভবনে যেভাবে শুয়ে আছে, আমাদের দখলে গণভবন, গণভবন আমাদের দখলে, গণভবন আমাদের দখলে। এই সময় পানি খা, পানি খা। যে দেশে একটা ক্রান্তিকাল চলছে, আমি সমস্ত রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দকে এখানে আমন্ত্রণ করেছিলাম। ওনারা এখানে এসেছেন, আমরা একটা সুন্দর আলোচনা করেছি। সেখানে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে একটা ইন্টারিম গভর্নমেন্ট আমরা ফর্ম করব এবং ইন্টারিম গভর্নমেন্টের মাধ্যমে এদেশের সমস্ত কার্যকলাপ চলবে। আমরা এখন মহামান্য রাষ্ট্রপতির কাছে যাব, যে এই ইন্টারিম গভর্নমেন্ট ফর্মের ব্যাপারে ওনার সাথে আলাপ আলোচনা করে আমরা একটা ইন্টারিম গভর্নমেন্ট ফর্ম করে দেশ পরিচালনা করব।